ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकम् प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पोत्री प्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधक्लपितधुतिरे तस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमरारादिसदसा राधिसदसि प्रतिज्ञामारेतेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं स खलु तपस्वित्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निद्रात् दहरद दिव त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधिथ हृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यशिशुरपि समेत्य त्वयरतिम् गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरभिषिक्ष चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमब्रभद्राय दृढमित्यपा कुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव विवृते अदीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेथ तनये भवद्भक्तिर्वर्यामभिदधति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे कशूलैराविध्य विद्धसौ सुबहु मतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगरा हारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो प्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात् मत्वातिमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपार्श्वैस्तमरुणत्
गुरोश्चासान्नित्ये स पुनरनुकान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं स्तुतिपरम् वृषान्तः प्राहेणं कुलः सकत्यस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगतीत् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रथिन्ते स्म स्तम्भं चलितः करवालोदिति सुतः अतः पश्चाद् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमा इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णो समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितो व्यम्भोज भूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महा संरम्भिणीस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्दवलालधवलोग्र रोम विकसद्वश्मा समाजृम्भताः तत्तत्स्वर्ण तदति रोक्षासं सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिता वरमहो जीयात वेदौ वपुः व्याप्तौ व्याप्तमहादरी सकमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुगोडामरम् उत्सर्प वलिबन्धभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषसोद्गतनक क्रूरांशु दूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिन व्योमोल्लङ्घिकनाघनोपमघन प्रद्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नारसिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन् निहम्य मुमिति भ्राम्य गदाभीषणं दैत्येन्द्रं तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुं वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दिति जातमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्काय वक्षो भुवि
निर्भिन्दन्न विगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायम् पायमुदैरद्यो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी ससिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपडनी चाकाद्वयम् चाकाद्वयम् माने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्थचरञ्चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालादरम् त्वामध्ये त्वामध्ये सभमिद्धकोपमुषितं गुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षत रोष धाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पतयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वत्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथो गायतः तस्या कामधियोपते नितवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटित रौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिभक्षुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् नत्यन्त शुद्ध्वा कृते तत्तादृन्निखिलालोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।